السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ بھارتی جنتا پارٹی میں ایک مستقل روایت برقرار ہے کہ جو بھی شخص سٹی BJP صدر کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اسے اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ تقریباً یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ پارٹی کے قیام کے بعد سے اب تک 10 مرتبہ انتخابات منعقد ہو چکے ہیں، جن میں صرف ایک موقع کو چھوڑ کر ہر بار سٹی صدر کو امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا گیا۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بھی 4 سابقہ صدور میں سے ایک کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ حالیہ جوبلی ہلز اسمبلی انتخاب میں BJP حیدرآباد سینٹرل ضلع کے صدر دیپک ریڈی کو امیدوار بنائے جانے سے ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ پارٹی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ عام اسمبلی انتخابات کے دوران بھی پارٹی ہمیشہ اپنے سٹی صدر کو کسی نہ کسی حلقے سے مقابلے کا موقع فراہم کرتی رہی ہے۔ اگر پچھلے انتخابات پر نظر ڈالیں تو 1983 میں نریندر کو چندرن گٹا سے امیدوار بنایا گیا۔ 1985 میں بھی وہ ہمایت نگر سے میدان میں اترے۔ 1990 میں بدمبال ریڈی نے کاروان سے انتخاب لڑا، جبکہ 1994 میں GR کروناکر سکندرآباد حلقے سے امیدوار رہے۔ 1999 میں ڈاکٹر کے لکشمن نے مشیرآباد سے مقابلہ کیا۔ 2009 میں چینتلا رام چندر ریڈی خیرتاباد سے، 2014 میں B وینکٹ ریڈی ملک پیٹ اور 2018 میں N رام چندر راؤ ملکاجگری سے امیدوار بنے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ BJP میں سٹی صدر کو اسمبلی میں نمائندگی دینے کی یہ روایت تنظیمی نظم و ضبط اور زمینی سطح پر کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ پارٹی کے اندر اسے ایک غیر تحریری اصول کے طور پر مانا جاتا ہے، جس کے تحت سٹی صدر کو ہمیشہ انتخابی میدان میں موقع دیا جاتا ہے تاکہ تنظیمی سطح پر محنت کرنے والوں کو سیاسی طور پر بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ حیدرآباد میں ٹریفک کے بڑھتے دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے شہر کے مصروف چوراہوں پر اسکائی ویز فٹ اوور برجز کی تعمیر کے لیے عملی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی HMDA کی نگرانی میں IIT حیدرآباد اس پروجیکٹ کا تجزیہ کر رہا۔ ابتدائی طور پر شہر کے 21 انتہائی مصروف مقامات کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور جلد ہی دیگر علاقوں میں بھی اس کی تیاری ٹریفک کا جائزہ لے کر رپورٹ تیار کی جائے گی۔ مہدی پٹنم میں بھی اسکائی وے کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ اس سے قبل اپل جنکشن پر ٹریفک جام کو مد نظر رکھتے ہوئے میٹرو سے منسلک ایک راستہ تعمیر کیا گیا تھا، جو اب پیدل چلنے والوں کے لیے کافی سہولت فراہم۔ اسی طرز پر دیگر اہم مقامات پر بھی ایسے منصوبے شروع کیے جا رہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن اور GNTU چوراہے پر تعمیر کے لیے مختلف کنسلٹنسی اداروں کو سروے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مستقبل میں میاں پور، LB نگر اور IKEA اور IT کوریڈور کے 10 سے 15 مقامات سمیت کئی تجارتی مراکز میں اسکائی ویز کی اشد ضرورت بتائی جا رہی۔ شہر میں آئے دن سڑک عبور کرتے وقت پیدل چلنے والے حادثات کا شکار ہو رہے۔ IIT کی رپورٹ کے مطابق اسکائی ویز کی تعمیر ہی اس مسئلے کا مستقل حل ہے۔ ابتدائی طور پر انتہائی مصروف علاقوں میں تعمیر شروع کرنے پر غور ہو رہا۔ چند مقامات پر ان منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ PPP ماڈل پر عمل میں لانے کی تجویز بھی دی گئی۔ IT کمپنیوں، میٹرو اسٹیشنوں، کمرشل عمارتوں اور شاپنگ مالز تک براہ راست رسائی کے لیے بھی ان اسکائی ویز کو مربوط کیا جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال گریٹر
حیدرآباد حدود میں 1032 پیدل چلنے والے حادثات کا شکار ہوئے، جن میں 400 افراد ہلاک اور 775 زخمی ہوئے۔ شہر میں سڑک حادثات کے مجموعی متاثرین میں 42% پیدل چلنے والے تھے۔ آئی ٹی کوریڈور میں رواں سال ستمبر تک 190 پیدل افراد حادثات میں ہلاک ہوئے۔ عوام کو کانگریس پارٹی کے کیے گئے جھوٹے وعدوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے بی آر ایس رہنما وشنو وردھن ریڈی نے حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز کے شیخ پیٹ علاقے میں بی آر ایس امیدوار مگنتی سنیتا گوپی ناتھ کے حق میں ووٹس مانگے۔ اس دوران انہوں نے عوام میں کانگریس باقیہ کارڈز بھی تقسیم کیے تاکہ شہری پارٹی کی پچھلی کارکردگی کو بھانپ سکے اور اگلے انتخابات میں صحیح انتخاب کر سکیں۔ دو سال پہلے جو وعدے کیے کانگریس پارٹی حکومت میں آنے سے پہلے 22 مہینے ہو گیا، 100 دن کے اندر کر دیتے، لیکن کچھ بھی نہیں کرے۔ کوئی اگر کانگریس پر آئے تو ایک پارٹی کارڈ دیتا، جیسے بزرگ لوگوں کو 4,000 روپے کا پرانے شہر حیدرآباد میں بم رکن الدولہ جھیل کے افتتاح اور جاری بحالی کے لیے ہائی کورٹ کا گرین سگنل۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں بم رکن الدولہ جھیل کے افتتاح اور جاری تزئین و آرائش کے کام کے لیے ہائیڈرا کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ لوگوں نے جھیل کے ترقیاتی کام کو رکوانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا کیونکہ ان کی زمین جھیل کے FTL میں ہے۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس وجے سین ریڈی نے اس بات کی ستائش کی کہ جھیل کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کا کام تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے اور اس مرحلے پر کام کو رکا نہیں جا سکتا۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے مشورہ دیا کہ اگر جھیل کے FTL کے اندر مکانات ہیں تو متاثرہ مالکان TDR کے ذریعے معاوضہ طلب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جھیلوں کی ترقی میں ہائیڈرا کے اقدامات کو سراہا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بہادرپورہ کے رکن اسمبلی محمد مبین اور MLC مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ علماء اکرام اور مذہبی اسکالرز کے ایک وفد نے تلنگانہ کے DGP B شیودھر ریڈی سے ملاقات کی، جس میں برطرف MLA گوشا محل ٹی راجا سنگھ کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کیے گئے تھے۔ اس کے خلاف شکایت درج کروائی۔ مسلمان کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ BJP کے معطل MLA راجا سنگھ کے بار بار جارحانہ ریمارکس کے جواب میں عدالتی شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی فوری گرفتاری اور ضمانت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ وفد نے متنبہ کیا کہ ان کے اقدامات سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے اور عوامی امن کو خطرہ ہے۔ فوری اور سخت قانونی کارروائی پر زور دیا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ، اب یہ ہم بات کرنے کے لیے کہ وہ منسٹر صاحب سے منسٹر صاحب کو راجندر نگر آؤٹر رنگ روڈ پر پرائیویٹ ٹریولز کی بس حادثہ۔ ایک پرائیویٹ ٹریول بس نے حمایت ساگر آؤٹر پر کنٹرول کھو دیا اور ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا اور پھر سڑک کے دوسری طرف مڑ کر بولیرو وین سے ٹکرا گئی۔ بڑا حادثہ ٹل گیا، مسافر معمولی زخمی ہو کر باہر نکل گئے۔ 30 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ بہت بڑا ٹریفک جام دیکھا گیا۔ پولیس ٹریفک کو کلیئر کرتے دیکھی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ تیز رفتاری ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ وزیر جنگلات کنڈا سریکھا کے OSD سمنت بدعنوانی کے الزامات میں برطرف وزیر کے گھر پر پولیس کی کارروائی سے ہلچل۔ بدعنوانی اور سیمنٹ کمپنیوں کے مالکین کو رقم کے لیے دھمکانے جیسے سنگین الزامات کے بعد تلنگانہ کے وزیر کنڈا سریکھا کے دفتر میں OSD کے طور پر کام کر رہے این سمنت کو حکومت نے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اس فیصلے کے بعد وزیر کے گھر کے باہر ڈرامائی حالات پیدا ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق رات تقریباً 10 بجے حیدرآباد کی ٹاسک فورس پولیس سمنت کی تلاش میں وزیر سریکھا کی رہائش گاہ واقع ورنگل پہنچی، جس کے بعد علاقے میں اچانک ہنگامہ اور کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ سمنت پر بدعنوانی اور سیٹلمنٹ کے کئی الزامات ہیں اور گزشتہ 3 دنوں سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چونکہ وہ وزیر کے ذاتی عملے میں شامل ہے، اس لیے پولیس نے براہ راست وزیر کی رہائش گاہ پر جا کر وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے مزید کہا کہ اب تک سمنت کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی گئی، تاہم وہ جب بھی دستیاب ہوں گے ان پر لگائے گئے الزامات کی مکمل تحقیقات کی جائے گی۔ پولیس کی کارروائی کے
کے خلاف کنڈا سریکھا کی دختر نے شدید احتجاج کیا اور اسے BC لیڈر کو بدنام کرنے کی سازش قرار دیا. انہوں نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی، وزیر مال پی سرینواس ریڈی، کانگریس لیڈر روہن ریڈی اور دیگر مل کر ان کے خاندان کو ہراساں کر رہے. టర్మినేట్ చేశారు. చేసినందుకు దానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గ్రౌండ్స్ లో అన్నారు. మాకు వాటికి ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు. ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి వచ్చారు. ఆయన మా దగ్గర ఉన్నాడు. సరే ఉన్నాడు. ఉన్నాక తీసుకెళ్తాను ఒక వారెంట్ ఏం లేకుండా ఆయన మస్తిలో వచ్చాడు పోలీసు. నేను ఎట్లా పంపిస్తాను వాడిని? పంపించలేం కదా. నేను అడిగాను టాస్క్ ఫోర్స్ చేయని, మీరు వారెంట్ తీసుకొని రండి నేను పంపిస్తాను అన్నాను. ఇగో ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మినిస్టర్ గారు తీసుకెళ్లిపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పమని చెప్పండి. మేడం, మీరు సుదీర్ఘకాలం మీడియా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, అతను కూడా ఉన్నారు మేడం. అసలు అతని పైన ఆయన రాజకీయాలలో లేరండి. ఆయన ఆరోపణ వాళ్ళు చెప్పాలండి. ఆరోపణ అనేది వాళ్ళు చెప్పాలి. వాడు రాజకీయాలలో जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में मल्ला रेड्डी की अनोखे अंदाज में इंतखाबी मुहिम टिफिन सेंटर पर डोसे बनाते, तरकारी बेचते और सड़क किनारे केले बेचते नजर आए. जुबली हिल्स में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है. BRS के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर मल्ला रेड्डी अपनी मुनफरिद इंतखाबी मुहिम के अंदाज से सबकी तवज्जो का मरकज बन गए. मल्ला रेड्डी ने मुहिम के दौरान टिफिन सेंटर पर खुद डोसे बनाए, तरकारी बेची और सड़क किनारे केले बेचते हुए अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम किया. उन्होंने BRS उम्मीदवार मगंती सुनीता के हक में वोट मांगे. लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से खौफजदा हैं. राहुल गांधी ने ये बयान अमेरिकी सदर ने इस दावे के बाद दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप से खौफजदा हैं. एक ट्रंप को इजाज़त देते हैं कि वो ऐलान करें कि हिंदुस्तान रूसी तेल नहीं खरीदेगा. 2 बार नजरअंदाज किए जाने के बावजूद मुबारकबाद के पैगामात भेजते रहते हैं. 3 वज़ीर खजाना के अमेरिका दौरे को मनसूख किया. 4 शर्म अल शेख इजलास में शिरकत नहीं की. 5 ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप की बातों की तरदीद नहीं की. राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम लगाया कि वो ज़ाती ताल्लुकात को मुल्क की खारिजा पॉलिसी पर फौकियत दे रहे हैं, जिसकी मिसालें उन्होंने दी हैं. वज़ीर खजाना के अमेरिका के दौरे को मनसूख करना, शर्म अल शेख में शिरकत से गुरेज और ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयानात की मुखालिफत न करना. उनके मुताबिक ये इक़दामात मुल्क की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी साख के लिए नुकसानदा है. बिहार में असम्बली इंतखाब की जारी सरगर्मियों के दरमियान जनता दल यू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी. पहली फहरिस्त में पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए थे और अब दूसरी फहरिस्त में 44 उम्मीदवारों के नाम सामने आए. इस तरह पार्टी ने हासिल सभी 101 सीटों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया. 101 सीटों में से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए. इस मरतबा औरिया से शगुफ्ता अजीम, जोकी हाट से मंजर आलम, उमूर से सबा जफर और रजीनपुर से जुमा खान को उम्मीदवार बनाया गया. जनता दल यू के उम्मीदवारों की फहरिस्त देखकर जो अहम बातें सामने आ रही वो ये है कि भागलपुर के गोपालपुर से रुकन असम्बली नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का टिकट कट गया. वो टिकट के लिए नीतीश कुमार की रिहाइश के बाहर धरने पर भी बैठे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. अब गोपाल मंडल ने आजादाना इंतखाब में उतरने का फैसला किया. उन्होंने कहा है कि जनता दल यू में बड़े लीडरान की आलूदा जहनियत की वजह से टिकट कटा है और ऐसी सूरत में आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में इंतखाब लड़ना ही वाहिद रास्ता है. आंध्र प्रदेश में चिकन की दुकानों से मुतल्लिक एक अहम फैसला लिया गया. हुकूमत ने चिकन के कारोबार में बेकायदगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने नया लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया. रियासती मीट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक इस नए निज़ाम का मकसद चिकन कारोबार में शफाफियत पैदा करना है. इसके तहत हर चिकन शॉप के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा. लाइसेंस के जरिए पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखी जाएगी, यानी पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां कहाँ से आ रही और दुकानदार
उन्हें किन लोगों को फरोख्त कर रहे, इसकी मुकम्मल तफसीलात रिकॉर्ड में महफूज की जाएंगी। माजी में मीट माफिया से मुताल्लिक होने वाली बेकायदगियों की तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। हुकाम का कहना है कि ये नया लाइसेंसिंग निज़ाम चिकन कारोबार में जारी गैर कानूनी सरगर्मियों पर मुयस्सर अंदाज में काबू पाएगा। सेहतमंद आंध्र प्रदेश की मकसद के तहत रियासती हुकूमत ने मीट शॉप्स की मुनज़्ज़म निगरानी पर खुसूसी तवज्जो दी है। इसके तहत गोश्त की दुकानों पर अचानक छापे मारने और गैर कानूनी फरोख्त रोकने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने होटलों और रेस्टोरेंट्स के मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो सिर्फ तस्लीम शुदा और लाइसेंस याफ्ता चिकन शॉप्स ही से गोश्त खरीदे और स्टेरॉइड इस्तेमाल शुदा मुर्गियों की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। चिकन दुकानों से पैदा होने वाले फजले को मछलियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिदायत दी गई है कि इन फजलात को महफूज अंदाज में इकट्ठा करके तल्फ किया जाए ताकि अवामी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल इनाम न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में होने वाले कई बड़े तनाज़ात को ख़त्म कराने में अहम किरदार अदा किया, मगर इसके बावजूद उन्हें नोबेल इनाम से महरूम रखा गया। ट्रंप के मुताबिक उनके सख्त रवैये और इक़्तिसादी दबाव की हिकमत अमली ने कई जंगों पर लगाम लगाई है। ट्रंप ने ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले तसादुम का जिक्र करते हुए कहा है कि इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान हालात निहायत कशीदा थे। उन्होंने बताया, जब मैंने देखा कि दोनों मुल्कों के लड़ाका तैयारे तबाह हो रहे और जंग का खतरा बढ़ रहा तो मैंने दोनों रहनुमाओं से रब्ता किया। मैंने सख्त लहजे में कहा कि अगर जंग नहीं रुकी तो अमेरिका उनकी अशिया पर 200% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप के मुताबिक अगले ही दिन दोनों मुल्कों ने कशीदगी कम करने का फैसला किया और तसादुम की शिद्दत में नुमाया कमी आई। साबिक सदर ने कहा कि उनकी पॉलिसियों ने महज जनूबी एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर खित्तों में भी जंगों को रोकने में मदद की। उनका कहना था कि मैंने 8 महीनों में 8 जंगें रुकवा दी। शायद ही किसी अमेरिकी सदर ने इतने कलील वक्त में ऐसा किया हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके टैरिफ की धमकी ने कई ममालिक को जारहाना इक़दामात से रोके रखा। తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. తంత్ర మంత్ర యంత్ర के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను.
మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद. फोन नंबर 9573048697. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.